बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने अल्प किछि दिन परे सब किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर कांदिबार समय शेष हेबाकु जाउछि, कारण प्रकृत रे किछि महान हासिल करिबार समय आसीछि। आपणकर चारोटी बड़ स्वप्न पूरण हेबाकु जाउछि। आपण यथेष्ट लुह ढाळिछंती। ग्रह नक्षत्र माने एबे आपणक पई चमत्कार परिस्थिति सृष्टि करिबाकु जाउछंती। आपण एपरि जिनिस पाइबाकु जाउछंती जहा आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिबे। निकट अतीत रे अत्यंत मानसिक चापरे आपण परिपूर्ण थिले। आपण आपणकर प्रियजनक विषय अन्य मानक अपेक्षा बहुत अधिक चिंतित करुथिले। आपण किछि निष्पत्ति नेबाकु चाहुथिले किंतु नै पारु नथिले। कल्पना करंतु आपण किछि पसंद करुथिले, एक सार्ट किंबा साड़ी, एवं आपण प्रकृत रे ताहा किनिबाकु चाहुथिले। तथापि आपण एक आभ्यंतरीण द्वंद्व रे भांगी पड़िथिले। एहाकु किनिबा अर्थ टंका खर्च करिबा, किंतु एहाकु न किनिबा आपणको अस्थिर करि देउथिला। आपण एहाकु चाहुथिले किंतु एहाकु किनिबा पई निजको प्रस्तुत करि पारिले नाही। बाधा उपजुथिला एवं आपणकर मन सहयोग करू नथिला। शेषरे आपण जेकोसी प्रकारे एहाकु किनिबाकु संकल्प करिवे। केवल जेतेबेले आपण एहाकु किनिबाकु जाउथिले दोकानी एहाकु बिक्री करि सारिथिला, एहा चली जाइथिला। एहा केवल गोटे उदाहरण थिला। जीवनर अन्य क्षेत्र रे आपणक सहित समान घटना घटुछि। हुएत आपण एपरि केही थिले जहाकु आपण भल पाउथिले एवं आपणकर भावना को स्वीकार करने चाहूले, जहाक आपण प्रस्ताव देवाक चाहूले, किंतु आपणको आभ्यंतरीण द्वंद्व द्वारा अटकाई दिया जाइथिला। जेतेबेले आपण एहाको पछरे पकाइबा पई साहस संग्रह कले सेतेबेले सुजोग चली जाइथिला। यह चाकरी हेउ, व्यावसायिक उद्यम हेउ किंबा सुजोग हेउ, जेतेबेले आपण पाखको आसुथिले ताहा आपणक हातरु खसी जाइथिला। यह आपणक सहित बारंबार घटिछि। जदि बंधु माने यह आपणक सहित घटुछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। बंधु माने खूब शीघ्र आपणक जीवन रे परिवर्तन हेबा आरंभ करिवो, कारण गुरु उदय हेबा पूर्वरु सूर्य एबे आपणक निज राशि रे प्रवेश करूछंती। सूर्य हेउछंती आपणक राशि रो अधिपति एवं जेतेबेले से आपणक राशि रे प्रवेश करिवे केतु द्वारा सृष्ट अशांति कमी जीव। आपणक जीवन रे सब किछि थिला किंतु शून्यतार भावना अनुभव करुथिले। प्रेम जीवन रे मध्य आपणकर मन अस्थिर एवं विचलित अनुभव करिथिला एवं आपण एकाकितार एक दीर्घकालीन भावना अनुभव करिथिले। वर्तमान आपण सेथिरु मुक्त हेबे, कारण सूर्यंकर आपणक राशि रे प्रवेश आपणक आत्मविश्वास को वृद्धि करिवो। किंतु आपण केउ सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। सतर्कता बिना एई समय एक छकरे ठिया हेबा परी। जदि आपण सठिक पथ बाछिबारे विफल हुंती तेबे आपण एक भूल रास्ता रे छिड़ा होई पारंती। कंटारे परिपूर्ण पथ आपणको आपणकर परम लक्ष्य परित्याग करिबाकु बाध्य करि पारे। तेणु सठिक पथ बाछिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बंधु माने गुरु वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे खर्च भावरे अवस्थित, किंतु गुरु सेठारे थिबारु एई खर्च गुड़िक प्रकृत रे आपणक पई अनेक भावरे लाभदायक प्रमाणित हेबो। पूर्वरु आपणकर खर्च अजथा थिला, किंतु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिबा परे आपणकर पूर्व खर्च अजथा किंबा अन्य मानक पई खर्च होइथिला, किंतु आपणकर भविष्यत खर्च आपणकर निजर लाभ एवं मंगल पई हेबो, जहा प्रकृत रे भल व्यवहार करा जिवो। एहा व्यतीत गुरुंकर दृष्टि शनिक उपरे रहिबो, जे वर्तमान आपणकर अष्टम भावरे अवस्थित। अष्टम भावरे एई दृष्टि आपणक पई हठात आर्थिक लाभ पई पथ खोली देबो, कारण आपणको सूर्यंकर समर्थन मिलिबो एवं शनि मध्य बक्री चलन करुछंती। फलस्वरूप बक्री शनिंकर प्रभाव हठात आर्थिक क्षतिर संभावना सृष्टि करे। तेणु जदि आपणकर कोनोसी स्थान रे टंका अटकी जाइथिला किंबा केही आपणक धन को अटकाई रखिथिले तेबे सेई पांठी पुनरुद्धार हेबार प्रबल संभावना अछि।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଯେବେଠାରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଶାନ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଭୀରତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେହି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସମେତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଧରିନିଏ ଯେ ଆପଣ ଧନୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଭାବନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗରିବୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯଦିଓ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ପିତା ଥରେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶନି ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିବା ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏତେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଆସିବ। ତଥାପି ଶନି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖବର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହରେ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାହୁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ କି
किंबा एक बड़ व्यवसाय चलांतु। वर्तमानर समय बहुत अनुकूल। सूर्य सप्तम भाव उपरे दृष्टि पकाउथिबा हेतु जहाँ आपणक वाणिज्य पई उत्कृष्ट संभावना को सूचाई थाए। प्रमुख कारोबार चूड़ांत होई पारे एवं आपण पूर्वर थिबा ग्राहक मानक ठारू लाभ पाई पारंती। आपण आयर नूतन उत्स मध्य सृष्टि करि पारिबे। उदाहरण स्वरूप जदि आपण वर्तमान चाकरी करूछंती तेबे आपण एक व्यवसाय किंबा एक छोट पार्श्व उद्योग आरंभ करि पारिबे। यह एक महान सुजोग। आपण विशेष करी आईटी क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण लाभ अर्जन करि पारिबे। शुक्रंक विषय शुक्र तुला राशि रे प्रवेश करिवे। सेप्टेम्बर 3 तारिख रे शुक्र तुला राशि रे प्रवेश करिवे एवं एठारे उच्चस्थ होइबे कारण तुला हेउची शुक्रंकर निज राशि। एही समय मध्यरे जदि आपण किछि क्रिएटिविटी कार्य रे नियोजित हुंती जेपरि कि गीत गाइबा किंबा आपणकर सहजात प्रतिभा प्रदर्शन करुथिबा कोनोसी कार्यकलाप तेबे यह अत्यंत लाभदायक होइब। शुक्रंकर एही गोचर आपणकर क्रिएटिविटी को वृद्धि करिब एवं आपणकर व्यक्तिगत आकर्षण को वृद्धि करिब। जदि आपण विवाह करबाकू चाहुथिले तेबे एवं विलंबर सम्मुखीन हेउथिले तो सेही बाधा गुड़िक दूर होइजिब एवं आपणकर विवाह स्थिर होइजिब। शुक्र उच्चस्थ हेबा परे आपणक जीवन साथींक सह आपणकर संपर्क उन्नत हेब। एठारे राहु एवं सूर्यंकर प्रभाव ह्रास पाइब। जेतेबेले शुक्र शक्तिशाली हेबे आपणकर आकर्षण वृद्धि पाइब। एहा आपणक पई बहुत लाभदायक हेब। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय। तो आपण प्रत्येक दिन उदित सूर्यंको जलार्घ्य अर्पण करंतु। जेतेबेले सूर्य तांकर उच्च राशि रे प्रवेश करिवे तो आपण हराइथिबा आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करिबारे सहाय्य करे। यह आपणको सामाजिक सम्मान मध्य आनी थाए एवं आपणकर प्रतिष्ठा को वृद्धि करे। तथापि सूर्य निज राशि रे उच्चस्थ हेबारु आपणकर आत्मविश्वास अत्यधिक वृद्धि पाइबारे। अत्यधिक जेकोसी जिनिस क्षतिकारक होई पारे। तेणु संतुलन बजाय रखिबा पाई आपण एक तंबा पात्र व्यवहार करी सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणको लाभ प्राप्ति हेब।